ওয়েলকাম টু গাতেগাদেল কোচিং সেন্টার। গাতেগাদেল কোচিং সেন্টারে সানাম কোগে সাঙ্গুন দারাম সাউতে সাঙ্গুন সিঙ্গার। जाव दिन लेकागे तेहेन हो आर मिटन क्लास तक सेटर हुई कना रीजनिंग रिया तेहेन दो आर मिटी ना प्रैक्टिस सेट बन करावा। चलो तबे बेसी बांग देरी काते क्वेश्चन को बन आलोचना है। प्रथम रेगे पे नेल जामे तबना संख्या श्रेणी या दो नंबर सीरीज निम्नलिखित तो श्रेणी परेर संख्याटी की होबे ताहले नंबर सीरीज तो प्राय नितो दो प्रैक्टिस के चला कान ताबना ताहले जहां तिना लगन ना कोराना बन चेष्टाया जतो हरगे आर साव सावते इन चेष्टाय नवा नवा किछु नवा क्वेश्चन अगु रेना मिटेन बाराय काते चलो बन ताहले नवा कोरा माबन तीना हेना कदा प्रथम रे हेना कदा 3 तारपरे हेना 4 तारपरे हेना कदा 7 तारपरे हेना 22 तारपरे 87 तारपरे एयरपोर्ट चेक तीना हुआ ऑप्शन बी 436 ऑप्शन बी 436 437 पहले दे नेल हुई 436 अच्छा 3 4 7 22 और 87 एरपर बुंदे तीना हुआ ताले 4 3 खन 4 चेल का कते हे कना 4 खन 7 चिके कते बन गया 7 खन 22 चिके कते बन गया और 22 खन 87 ओका समय दो पूर्ण वर्ग बन नेले थान क्यूब बन नेले थान ओका समय दो डिस्टेंस बन नेले थान ताले विभिन्न रकम ते हुई ताहना ताले नोआ दो चेल का कते कराव कदाय ताले नोडे हेना 3 और मेना 4 गुणित 1 प्लस 1 ताहले चिकेव कदा नोडे इनटू 1 गुणित 1 प्लस 1 ताहले 3 के 3 प्लस 1 4 तारपरे चिकेव कदाय 4 के 4 2 मान 4 2 गुना 8 into 2 कना ओ सॉरी है 2 मान हां ताहले into 2 माइनस 1 तारपरे into 3 प्लस 1 into 4 माइनस 1 एरपर ताहले तिना हुआ प्लस 1 हुआ ताहले 5 प्लस 1 ताहले तिना हुआ यदि गुना ताहले 435 5 7 35 और 1 ताहले अब दो यूनिट डिजिट बन नेला जेतु यूनिट डिजिट जतो ना भिना भिना गया ताहले 5 7 35 और के 6 5 7 35 मुझे ना तिना हुआ कना 5 और जदि 1 एम जो का तिना हुआ 6 और अब बन नेल दा 6 मिटन रे हेना मिटन ऑप्शन रे यूनिट डिजिट 6 हेना ताहले आदो बाबन पावा जतो दो बाबन गुना नेक्स्ट वन जदि बारया रे ताहे को होयतो गुण होई को किंतु आदो प्रयोजन बानुआ नेक्स्ट वन नेला अल्फाबेट सीरीज वर्ण सीरीज है ताले चेक ना कथा ए टी ई यू आई वी ओ डब्ल्यू यू होगा क्वेश्चन ना एक्स ताले जेल पे नोका अडी जेलेंज माछा नेलोक कना सीरीज ते अडी जेलेंज माछा गया तखन दो मिद धाव बन ट्राई नेला जखन के जेलेंज सीरीज बन नेला से उन रे मिद धाव बन ट्राई नेला जदि पाछे मिटन छाड़ा छाड़ा कते देना आदा ओना बन लक्ष्य मा जखन के सीरीज जेलेंज आसे उन रे मिटि पर बन नेला प्रथम रे तारपरे जदि बांग हुआ तखन दो आदो
ᱚᱨ ᱯᱚᱨ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ তাহলে ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ এ ই আই ও ইউ তাহলে নয়া কত চেক কেনা নয়া কত চেক কেনা যত কিন্তু ভাগ ওনাতে নডে তো চেক ইউ হুইবা তার নয়া দো নয়া না তো মিটি গে যেহেতু নয়া থেকে বন নাম কেদা উত্তর আদো নয়া দো ñেলনা প্রয়োজন বাং হইলেন তবনা যদি ডবল তাহে কো ঠিক আছে নো তাহলে কান বন ñেল কে টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স তাহলে নয়া দো ñেলনা প্রয়োজন গে বাং হইলেন তবনা তাহলে কাটা হিউ কোনা অপশন বি ডি গঙ্কে এটা রকম কথা দাও নেক্সট যদি ইউ অপশন বাং থাকো বা ওনা দো ওনাকা ওনাগে ইয়ে না কাদা ওনাগে না কাদা নো ভাগল না গে ইয়ে উকদাই ওনাতে তাহেন গিয়া ওনা দো তাহলে ডিফারেন্স ñেল হুই কো তখন দো তিনা তিনা ডিফারেন্স নোডে যদি ডিফারেন্স ñেল নো তাহলে 1 কেনা নোডে 5 কেনা তারপরে 9 কেনা তাহলে ডিফারেন্স না নোডে কম্বিনেশন গে বানু কদা ñেল মে আই ও নোডে তিনা হুই কোনা 15 তাহলে নোডে 1 খন 5 সেনে কেনা 5 খন 9 9 খন আডি জেল সেনে কেনা নোডে তাহলে তিনা প্লাস ওকনা নোডে 4 প্লাস ওকনা নোডে 4 প্লাস ওকনা আর নোডে 9 খন তিনা প্লাস ওকনা 6 তাহলে নোডে 12 ধা 4 4 তারপরে 6 তাহলে বাং সুবিধা কানা আদো নোয়া না সিরিজ কে নোয়া কানা ওনাতে নৌকা মেনা কাদা তাহলে উনতো এটা রকম থাকো কোশ্চেন তে উনকা গে তাহলে নোয়া দো এ ই আই ও ইউ ঠিক গিয়া নেক্সট বন ñela লগন লগন বন করাवा ভিডিও বন হুডিং দাড়ে লেখান গে নাপায়वा যাহাই কো হয়তো ক্লাস রে বাং কো তাহনা উনকু ñel দাড়ে কো পুরাতে কম সময়তে নিচের কোন পদটি প্রদত্ত তালিকার প্রবণতাকে অনুসরণ করে তাহলে আডি জ্ঞান কতে হেনা কাদা এ বি সি সি বি এ বি সি সি এ বি সি সি বি এ বি তাহলে নন্ডে মিটি জিনিস ñel da দারে কান তবন পে নন্ডে যখন গবন পড়া দা সে উন রে মিটি জিনিস পে ñel da নন্ডে বারয়া কতে সি হিনা বারয়া কতে সি বন ñam da বারয়া কতে সি বন ñam da প্রতিটি জায়গা রে ñel পে বারয়া কতে সি হিনা তাহলে প্রথম রে ñel পে প্রথম যখন বন পড়া দা উন রে বন ñel da মুচেট সেন খন তৃতীয় খন ডবল সি হিনা তৃতীয় রে হ্যাঁ তারপরে বন ñel da মিটান বারয়া তারপরে ডবল সি হিনা তারপরে বন ñel da মিটান বারয়া পেয়া তারপরে ডবল সি হিনা তারপরে মিটান বারয়া পেয়া পুনিয়া তারপরে ডবল সি হিনা তাহলে উনকা ñel पे নতে চালাও কানা তাহলে নোডে হেজ কানা তাহলে মিটান কাতে তায়ম চালাক কানা তাহলে এরপর দো তাহলে কাটা হইবা তাহলে নোডে হেনা কাদা এ তাহলে ওকা আংরে দো এরপর দো না এ দো চকো এ জায়গা রে নুকি সি সি কিন চালা তাহলে উনকা অপশন को ñela ওকা হেনা কাদা তাহলে অপশন বি রে হেনা কাদা অপশন 2 রে তাহলে নোয়া দো নুকা বন করা যখন গেবন পড়াও সে উনকে মিটি যখন গেবন পড়া এ বি সি সি বি এ বি সি সি এ বি তাহলে যখন গে অন্ডা মিটি আলাদা মিটি বুঝুক না উনকে কিন্তু সাব রাখা হইবা তাহলে নৌকা হো কোশ্চেন को এমা তাইনা তাহলে চলো নেক্সট বন ñela নন্ডে পারদ হেনা পারদ চলে সারা সম্পর্ক না ধাতু সালা তাহলে ব্যাংক চেত সালা সম্পর্ক না অপশন को মধ্যে রে কাটা হেনা কাদা উনকা যাহা তো ব্যাংক সে সম্পর্ক হইতে তাহলে উনি দো পড়াই বন ব্যাংক দো চেলকান নিকেনা চেলকান প্রাণী কেনা को उनको दो उभयचर प्राणी ভোজক তাহলে ওনাতে অপশন ডি হইবা ওকা খুব সিম্পল কোশ্চেন को তাহেনা উন রে যখন ইয়ারে হিজুয়া আদো কিছু কিছু কোশ্চেন দো ওন্ডে হয়তো তাড়াতাড়ি করাতে ভুল তাহেন গিয়া তাহলে নোয়া টা ñel তাবন পে একই রকম সম্পর্ক
প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে যে সেটিতে আছে সেটি নির্ণয় করো। তাহলে নোডে এম হেনা কাদা পেয়া নাম্বার এম হেনা কাদা নোডে সিটিং হেনা কাদা নোয়া এরপর নোয়া যাহা লেকা করাও হেনা নোডে যাহা লেকা সম্পর্ক হেনা নোয়া পেয়া মধ্যে রে তাহলে সেম কিন্তু নোডে অনকান সম্পর্ক হেনা কাদা ওনাটা গেবন পাঞ্জা অডকা। তাহলে আবো নোডে ñেল লাগা বনা চেল কা কাতে নোডে করাও কদে চেল কা সম্পর্ক করাও কদে। मा कटी करा तबन पे सानाम कोगे ऑप्शन डी हुआ ñel हुआ लॉजिक लाई में जोग वियोग गुण भाग जहाँ कते गे माने नोआ सला नोआ करा कते नोआ अडक हुआ नोआ सला नोआ करा कते नोआ अडक हुआ माने जहाँ लका कते गे हुई कना चेष्टा बोन नोडे जहाँ लका संपर्क हुआ सेम संपर्क किंतु नोडे हो हुई दरकार है। ठीक है नोआ दच के ऊपर सी हुआ लॉजिक लाई में नॉय और 4 गुण करते -1 नोए अच्छा सीर ना तो 4 नम 36 हुआ जुदिम गुना और माइनस लेखान तो 95 दो कखनो उडोका ताले नोच के को दानियल पे 8 हेना कदा से 8 रे स्क्वायर माइनस 5 रे स्क्वायर ताले 8 8 64 माइनस 5 5 25 ताले तिना हिप ना 39 ताले नोआरे संपर्क बन पांजा যদি 10 to संग 100 6 2 से या 10 to संग 100 6 6 36 ताले बांग हिप कना 14 ना स्क्वायर तिना कना लाई पे 14 ना स्क्वायर तिना कना नोआ को तो 169 96 माइनस 81 ताले नोआ तिना हिप कना 5 ताले ऑप्शन ओकाटा ऑप्शन जल पे बी ऑप्शन बी ताले नोआ दो चिके ओकदा 14 रे स्क्वायर और होल का ये बसते ताले नोआ मेन दाड़े जे a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू b ताले ओना कना ताले 8 रे स्क्वायर माइनस 14 रे स्क्वायर माइनस 9 रे स्क्वायर इज इक्वल टू 115 ताले नोआ दो नोका कते को कराव कदा। नेक्स्ट पॉइंट नेला नोआ एसएससी सीएचएसएल रे 2019 रे हेजना। नेक्स्ट पॉइंट नेला लुप्त पट्टी करो ताले नोआ चेल का कराव कदा ए के पी नोना नंबर ते ऑल कदा ताले एल एन
abo tina number tebon ola tina number te huyoga A K R P tina na 1 1 2 1 2 5 6 5 6 তাহলে L N O দেখুন নাম্বার এবং কনভার্ট লেখান নয় হুᱭᱩᱜᱼᱟ 1 নয় হুᱭᱩᱜᱼᱟ 11 নয় হুᱭᱩᱜᱼᱟ সব সময় কনভার্ট না চেষ্টায় নাম্বার রে নাম্বার ভ্যালু पे করা হয় 16 তাহলে খান চাড়া पे বুঝ জাম দাঁড়ায় তাহলে 1 11 আর 16 নিতো पे বুঝ দাঁড়ায় কিনা চিকেও কাদায় তাহলে নোডে দো স্কয়ার 11 না স্কয়ার আর 16 না স্কয়ার তাহলে অপশন সি L মানে 12 N মানে 14 আর O মানে 15 তাহলে অপশন সি কাটা হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ অপশন অপশন সি 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 অপশন সি লাস্টে 225 না 15 স্কয়ার তাহলে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1 4 4 12 ᱨᱮᱱᱟᱜ তারপরে 14 রেনাক 196 আর 225 नेक्स्ट बन जाला नोआ नो संकेत एम हेना कदा जे नोआ नोंका तम ऑल दाड़ेया ताले नोआ दो चेत तम उदुगा ताले चेत ना ए बी भी आई एस ओ आर वाई एडवाइजरी ताले नोआ चेत तदु कदाय जी डी एल वाई आर भी बी यू अच्छे लई कदाय केमिकल सी एच ई एम आई सी ए एल ताले नोआ दो चलियो लई तबन पे मा एक चार नोका नंबर पे कन्वर्ट है 22 ताले खान चार पे बुझ रहा है 9 19 15 18 और 25 तीन ना 7 4 ओके एक म्यूट बनू म्यूट का पे हैं चेक पे गान मरा 12 25 18 22 2 और 21 ताले नोडे ñel do पे 1 4 22 ताले नोडे चिकेও कदा ñel पे एक साला डी ए आर डी साला जी ñel पे नोडे kon तिने कना प्लस
3 1 ᱠᱷᱚᱱ 4 ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ 4 ᱠᱷᱚᱱ 7 ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ +3 सेम किंतु नवा हो एल पे 22 खन 25 और 9 खन 12 प्लस तिने कदे 3 ताले उनका के नोटा हो नवा हो उनका कदे ताले +3 कदे +3 +3 ताले अब जति कोन +3 या नवा सला ताले चेक हुआ h ना तिने कना 8 8 और तिने तिने हुआ 11 और 11 ना तिने हुआ के ताले के ओकाटा रहना कदा बारया रहना कदा ताले नवा किन दो बादना ताले सी ताले 3 और तिने तिने 6 और 6 माने के हुई कना f ताले ओकाटा हुई f नो किन रहना f ना होना अच्छा नवा दो पाइन नेल खानो गान को ताले नवाटा बुन नेला m m माने हुई कना 13 13 और तिने 16 और 16 हुई कना p ताले ओकाटा ना ना कदा नवा हो बाबू ने ताले d ताले आंसर हुई का d f तारपरे हुई कना p h f l o d ताले नवा दो नोटा कते कोराव कदाय बुझाव ना सनम को नवा हो 2019 से सीएचएसएल रे हेल लेना नेक्स्ट वन नेला সোমেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে 100 মিটার হাঁটলো পরে সে 225 ডিগ্রি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরলো ও শেষে 135 ডিগ্রি ক্লকওয়াইজ ঘুরে স্থির হলো এখন সে কোন দিকে মুখ করে আছে लय तवन पे ऑप्शन ए क्लॉकवाइज যদি বলা उनका ऑप्शन আর এন্টি ক্লকওয়াইজ যদি বলা তাহলে नोते तो इतना क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज ते नोते घुड़ी जहां से आचुरो ना क्लॉकवाइज और जहां विपरीत तो इतना एंटी क्लॉकवाइज তাহলে প্রথম রে তিনে লাই কেদে প্রথম লাই কেদে চেমদে 100 মিটার সোমেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে 100 মিটার হাঁটলো তাহলে মনে কাপে যদি উনি বাড়ি কেনা নোডে তাহলে पश्चिम से चला ताले उन्हें नोते चला नोडे हेज केते तिंगुइना तारपर मेंदाय एंटी क्लॉकवाइज ताले ओकासेन समान कते ना कदे नोते समान कते ना है ताले दे एंटी क्लॉकवाइज ओय लाई में एंटी क्लॉकवाइज ताले नोते ते आचुर ना नोते समान ले दाय तारपरे नोते ते आचुर ना तारपरे किछु घड़ी पर আবার কিন্তু উনি নতেতে আচুর নাই নতে হেই নাই তাহলে নেল পে নোডে যদি আবো বন নেলা যে নতেতে আচুর নাই প্রথম রে নতে আচুর নাই তারপরে সেই ওটা এখন কিন্তু এন্টি ক্লকওয়াইজ আচুর কনা আর হন নতেতে আচুর কনা তাহলে উন রে আবো যদি বন নেলা যে নয় যে প্রথম রে সে আচুর লেনা তিনা 225 নতে সে লেনা তারপরে আর হো আচুর কতে তিরিক চিকে কনা 135 তাহলে চিকে কব নৌকা যখন হিজুয়া উন রে তো 225 খন যদি 135 যদি মাইনাস কা তিনা হিজু কনা
90 হিজুᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱩᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱱᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱟᱜᱼᱟᱭ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ 90 ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ 90 ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱛᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱱ যেহেতু এন্টি ক্লকওয়াইজ বেশি হেনা কাদা এন্টি ক্লকওয়াইজ বেশি হেনা কাদা তাহলে এন্টি ক্লকওয়াইজ সেন গিবন চালাগᱼᱟ তাহলে উনি তো অকা সেন আচুর কানা নতে আচুর কানা তিনা 90 ডিগ্রি তাহলে অকা সেন নিতো সমান কাতে হেনায়া নতে তাহলে 90 ডিগ্রি যদি আচুরᱚᱜᱼᱟᱭ তাহলে অকা সেন সমাংᱚᱜᱼᱟᱭ দক্ষিণ সেন আবার 90 ডিগ্রি নৌকা বন বাড়াইছে 90 ডিগ্রি তাহলে নতে যখন চালাক কানা আর নোয়া ধারেতে এন্টি ক্লকওয়াইজ চালায় 90 ডিগ্রি তাহলে তবে নতে সোজে তাহলে তিনা নোয়া দো তিনা হই বনা 90 ডিগ্রি হয়তো আরহো মিদ ধাও লই কেদাই আরহো মিদ ধাও লই কেদাই তো মিদ ধাও লই কেদাই 135 হয়তো আরহো মেন কেদাই যে আরো মিদ ধাও 45 ডিগ্রি আচুর নাই ওকা সেন যদি মেন কেদাই 225 ডিগ্রি এন্টি ক্লকওয়াইজ তারপরে 135 ডিগ্রি ক্লকওয়াইজ তারপরে আবার 45 ডিগ্রি ক্লকওয়াইজ তাহলে উনি তো চিকে কাম আবার 45 মাইনাস কাম তাহলে তিনা হে 45 উনি তো ওকা সেন হইতো 45 ডিগ্রি তাও কিন্তু ওকা সেন এন্টি ক্লকওয়াইজ কে তাও কিন্তু বাং চাবা আপনা 235 25 দো বাং সেটার কানা উনি ওকা সেন হইতো নতে হইতো নতে সমান কায় উনি তো ওকা সেন দক্ষিণ পশ্চিম তাহলে নিতো তো ওকা সেন সমান কাদায় নিতো তো দক্ষিণ সেন বুঝাও না ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ठीक है जहां को बापे बुझ दड़े लय पे गटी नोटा लेते हैं अडिगान मन कराव तो वेन डायग्राम তাহলে গদ্য সাহিত্য আর কবিতা গদ্য সাহিত্য আর কবিতা কয় কপে লই কেদা বি डी ऑप्शन নোয়া তো D. অপশন বি হইবা অপশন ডি হইবা চিকাতে মন পছে গদ্য সাহিত্য মধ্যে থেকে পাড়াগ কানা গদ্য সে মিটি আলাদা হ্যাঁ সে গদ্য কবিতা আলাদা কানা সে গদ্য আলাদা আর কবিতা আলাদা গদ্য আলাদা কবিতা আলাদা কিন্তু বানার গে চেট কেনা সাহিত্য সাহিত্য। বানার ওনাতে অপশন ডি হইবা আর সাহিত্য কবিতা আমাদের সাহিত্য তাহলে অপশন কটা হই অপশন ডি নেক্সট কোন যেলা নটা লাইতাম তারপরে সহজ সহজ গিয়ে যত হরগে আনসার এম রেনা প্রয়োজন হে না কথা ওখান কোশ্চেন করবে কতজন ক্রিকেটার দাবারু কিন্তু ইরানি নয় তাহলে নয় ऑप्शन যেমন পঞ্চভুজ রে যাহা তিনা হেনা কাট কো আছে উনকু যত ক্রিকেটার কানা কো যাহা তিনা হেনা কো চতুর্ভুজ রে যাহা তিনা হেনা কাট কো উনকু কিন্তু দাবারু কানা কো দাবার কো খেলোয়া দাবা কো খেলোয়া আর ক্রিকেট কো খেলোয়া আর নয় যাহা তিনা সার্কেল রে হেনা কাট কো আছে উনকু কিন্তু ইরানি কানা তাহলে ওকাটা হইবা চে লই কেদায় কতজন ক্রিকেটার দাবারু মানে দাবা কো খেলোয়া আর কেটো দাবারু কিন্তু চিলি বাং কানা কো কেরান নয় তাহলে আবো যদি বন নেল কোয়া আবো যদি বন দাগা
ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱫᱟᱵᱟᱨ ᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱛᱮ এটার কালারতে তাহলে নতে কোন নতে তারপরে কেরানি যদি বন ñেল করা নোডে যদি আবো বন পাঁজা করা তাহলে নোডে কোন এনার্জি তাহলে কে লই কেদাই ক্রিকেটার আর দাবারু বানার হুᱭᱩᱜ দরকার কিন্তু চেত বাং কেরানি বাং তাহলে উনকা দো কাটা রেনা ñেল বে নোডে কোন তাহলে নতে আবো বন ভাগ দাঁড়ায় যেহেতু নুকু তো চিলি কেনা কো কেরানি কেনা কো নতে দো তাহলে নোডে যদি বাদ কা আর বানার সালা যদি বানার কিন খিলোয়া তাহলে খান কিন্তু ওনা মিটি গে হুᱭᱩᱜᱼᱟ ওনা দো হুᱭᱩᱜ না 22 তাহলে অ্যানসার কটা হুᱭᱩᱜᱼᱟ অ্যানসার এ নেক্সট বল ñেলা প্রদত্ত শব্দ থেকে প্রদত্ত শব্দের অক্ষর ব্যবহার করে যে শব্দ গঠন করা যায় না তা নির্বাচন করুন তাহলে নোডে চে অন্য ইউনিভার্সিটি তাহলে ইউনিভার্সিটি রে যাহাতিনা অক্ষর কো হেনা কাদা যাহাতিনা অ্যালফাবেট হেনা কাদা ওনা কোতে ওকাটা শব্দ নোডে হেনা কাদা যাহাতিনা অপশন রে ওকাটা শব্দ বেনা বাই গানো অপশন বি অপশন অপশন বি ऑप्शन বি ঠিক আছে তাহলে বন ñela নোডে ñel pe TUN হিনা তাহলে নোডে টি হিনা ইউ হিনা কাদা এন হিনা কাদা ই হিনা কাদা তাহলে নোয়া দো করাও গানোয়া নোয়া দো করাও গানোয়া তারপরে চে লই কেদাই ñel pe VERY তাহলে ভি হিনা কাদা আর হিনা কাদা ই হিনা কাদা আর ওয়াই হিনা কাদা তাহলে নোয়া হো করাও গানোয়া তারপরে ট্রাই হিনা কাদা টি টি হিনা আর হিনা আর ওয়াই হিনা তাহলে নোয়া হো করাও গানোয়া তারপরে ñel pe নোডে until UNTIL কিন্তু ñel pe নোডে L হেনা কাদা L কিন্তু ওকারে হো বানু কাদা তাহলে ওনাতে নোয়া দো করাও বাং গানোয়া ওনাতে অপশন কাটা হইয়া অপশন বি সঠিক অ্যানসার নেক্সট পড় নিয়ে চলো অভিধান অনুযায়ী সাজাতে হবে তাহলে না তো মানারে চেলকে তো করা হইও ইন লেগা কার লই করতে ডিকশনারি অর্ডার যখন কে লইয়া উনরে আবো ওনা জিনিস বল নেলা অপশন না যখন তখন ফার্স্ট না চেক না কাদা ñel pe 3 হেনা আর 5 হেনা 3 হেনা আর 5 হেনা তাহলে আবো গোটা ñelena প্রয়োজন গে বানো নোডে 3 হেনা আর 5 হেনা প্রথম লাইনে তাহলে আবো ওনা বারে আবো ñela তাহলে নোডে 3 ও বারে ডিস্টার্ব কি আচ্ছা ñel হই কোনা যখন উনকা কান নাম্বার को डिस्टर्ब करना की ñel হই কোনা 3 আর 5 OBJE OBL অপশন বি তাহলে 5 তো কাটানা ñel দাবন তারপরে চে লই কেদাই 2 তাহলে 2 না ñel पे 2 রে পেনে রে তাহান কানা তাহলে 2 না তো বাবুন ñela যতরে 2 হিনা এরপর বন ñela নোডে 5 হিনা নোয়া তো অলরেডি কাটাও কানা নোয়া তো নিতো দাদো আলো पे ñela নোয়া তো ñela না প্রয়োজন মান হয় তাহলে 5 হিনা আর নোডে 4 হিনা তাহলে 5 আর 4 রে বন ñela এ নোডে 4 কানা OBLI তারপরে হই কোনা জি তারপরে হই কোনা ভি তাহলে ওটা হই কোনা আগে 4 না হই কোনা তাহলে নোয়া হো অপশন হো
गेट ना ताले आंसर ओकाटा हुई ना आंसर दो डी ताले चेदे मेनते नोडे माइनस माने हुई कोना गुणित माने वियोग माने गुण ताले प्रथम रे चेना वियोग ना माइनस ना ताले 15 into 12 তারপরে চলে গেলে যোগ তাহলে যোগ মানে তো চলে ভাগ তাহলে একেবারে ভাগ যখন লই দেয় তখন তো কিন্তু 5 তো লাতারে নিয়ে লাগে না তারপরে হইনা ইনটু ইনটু গুণ মানে চলে লিখে দেয় মাইনাস তাহলে নড়ে মাইনাস আর ভাজিত ভাগ মানে চলে লিখে দেয় প্লাস তাহলে 9 প্লাস 12 তাহলে 9 বন করাও তাহলে নড়ে নিয়ে যাবে 5 আর 15 বন গেট দাঁড়ায় 3 5 15 3 5 15 তাহলে সাড়ে 3 তাহেনা নড়ে যদি 9 আর 12 যদি গেদা माइनस प्लस गेट दाड़े बन ताले सारेजो कना तिना 3 नोडे 3 सारेजो कना और नोडे हुई कना 3 बरांग 36 3 बरांग 36 प्लस तिना 3 ताले तिना हुई कना 39 बुझाना सब समय जखन भाग बन नेला से भाग रे उन समय माने चेतान लतार बन और लेखान चिका काटा काटते सुविधा बखान नोडे जुदी नेल पे 15 जुदी मॉल किया गुण जुदी मॉल किया 12 भाग भाग जुदी मॉल किया 5 वियोग जुदी मॉल किया 9 और प्लस जुदी मॉल किया 12 ताले नौ मेना चिकेते 12 और 5 दुई भागा ओनाते जखन के भाग पे नेल जाना से भाग जखन के करा हियो से उनके लातारे पे ओला ताले खान ओना सुविधा बुझा दड़े पे चे लगी लातारे जो केदा बखाय 12 दो अब 5 ते दो काल कम भागिया पॉइंट है जो गम हां पॉइंट हिजुआ ओनाते सब समय पे चेष्टाया लतार लातारे ओलरे नेक्स्ट वन नेला নিচের চিত্রটি থেকে কোন ঘনকটি তৈরি করা যাবে নাদা করতে কানা ওপেন ডাইস নাদা ঠিক না ওপেন ডাইস তাহলে ওপেন ডাইস কোন ওকাটা চিত্র বেনা গানোয়া যাহাই কো যদি ডাইস না ক্লাস বাবন নেল কাদা ওনা যাহা ক্লাস মেনা কাদা ওনা রবন নেল দাঁড়ায়া ওনা করে ভাগি কেতে বুঝা না কাদা তাহলে ওকাটা বেনাও গানোয়া এর না বিপরীত হুইক কানা এর না বিপরীত না ডাব্লিউ টি না বিপরীত হুইক কানা জে তাহলে টি রিয়া বিপরীত হুইক কানা ई है ই 4 नंबर বিপরীত তাহেনা ওনা দো কিন্তু তিসো নকা ডাইস রে দো বাবন নেল নামা যেমন ই হিনা हाना नवाना पी ना विपरीत दो कासेन कना हाना दया धारे ना जेन ना विपरीत दो कासेन कना हाना दया धारे ना ताले जहां तिना नोडे डाइस पे नेल नाम दा डाइस से जहां तिना पे नेल नाम दा से ओना दो किंतु मिटी हो विपरीत दो बनुआ ताले नोडे नेल पे नोडे हेना ई आर हेना कदा जे आर हेना कदा पी ताले नोडे नेल पे जे विपरीत जहाना हेना कदा नेल पे नोडे पी हेना कदा नोडे हेना कदा पी पीर ना विपरीत चेक केना जे पीर ना विपरीत चेक केना जे नोडे दो किंतु जे दो सुर सुर होना ताले नोआ दो बांग हुईओ नोआ दो बाय बेनाव गानोआ कारण विपरीत सुर सुर हेना विपरीत दो कखनो सुर सुर दो बाय ताहेना ओकया म्यूट बनू कदा हा कटे म्यूट कता बन पे बखान इन उडुक कते नेल लगाइया যখন आंसर पे लैया उनरे अनम्यूट करते पे लैते बना है तारपरे बन नेल नाम दा नोडे ना कदा ई डब्ल्यू आर ए ताले नोडे ए रेना विपरीत हुई कोना चे डब्ल्यू
তাহলে এর না বিপরীত যদি w হইবা তাহলে নোডে দো এর না বিপরীত তো w দো নোডে দো কিন্তু সামাং রে দো বাকি নেল ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ তাহলে নোয়া কি নেল ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ মানে নোয়া ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ নোয়া ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ नेक्स्ट बोल नेला नोडे ना w p और j তাহলে নোডে চেলকা p আর j না নোডে p আর j না ওনা খাतिर নোয়া হᱚᱸ বাং করাव গানোয়া তাহলে সারেজ তাহেনা j w e তাহলে ñel पे w ना w ना विपरीत चेक कना a कना नोडे w विपरीत a है ना बनुआ e ना विपरीत चेक कना t नोडे e ना विपरीत t ने है ना कदा बनुआ ताले नोडे p ना विपरीत चेक कना j नोडे j है ना p बनुआ ताले आंसर दो ओकाटा बेना गनो आंसर नोटा गंके ऑप्शन का है ना डबल डबल बालिंग विदर का ऑप्शन ने ओ आदो है आदो अच्छा 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 नोआ बेना गनो नोआ बेना गनो आंसर दो ओकाटा कना आंसर डी कोनो टी नय नोआ को मध्य रे दो ऑप्शन मध्य दो कोनो टी नय आंसर इतना डी आदो बारया बारया दो एम कदा को होयतो बारया ठीक बारया बारया होयतो ठीक को बारया बेना गनो को ओना खातिर ओना दा हम तो चेक होचो मे जाते चेक माय गिदरा ओना ते बारया एम कदा होयतो हम डी रे नाम नाम केदा बेनाव गनो ताले खान तो हम दो डी ना नेल कते होयतो जुदी ऑप्शन डी ये ताहे को नो चेयर ना ताहे को चेयर ना नेल कते चेयर ना बेनाव गनो ताले हम दो नोडे हो चेयर ना नोडे हो चेयर ना ताले हम दो तीन रे ना नेल में लगा में एक ना नेल में माने मोर को ते जतो नेल चो में ओना ते डबल ऑप्शन तो ताले नोडे दो आंसर ओकाटा हो आंसर डी मिटन सिंगल थे को क्या हुई को ना का हां आदो कोनो टी ना तो ऑप्शन रहना से ओना तो ओना के बान थे को माने सिंगल ऑप्शन थे को मिटन चार रे उरे तो होयतो ऑप्शन रे जदी चेयर ताहे को हुई को निश्चय हुई को ओना के आंसर नेक्स्ट वन नेला चलो ताला नोडे तिने हुईबा चेन लई केदा नोंकान क्वेश्चन को चेन लई केदा नोआ किन ते नोआ पांजम नाम दाड़े नोआ किन ते नोआ नाम दाड़े होयतो नोते तेम करावा आर बखान नोते तेम करावा होयतो नेलाम ओकासेन लाटू कना ओकासेन हुडियो कना ओना को कटी लक्ष्य लेखान बुझ दाड़े जे ओकासेन कुनिन करावा मेलते ऑप्शन सी 9 उत्तर ऑप्शन सी ताले नोआ दो चिकेव कदा नेल पे तिना ना कदा नोआ दो स्क्वायर करें नोते ते करावा पे नोडे नेल पे 17 हेना नोडे हेना 12 ताले नोआ चिकेव कदा माइनस कदा ताले नोआ किन चिकेव कदा माइनस कते तिना हुई कना 5 और 5 रेना स्क्वायर कदा 25 नोडे नेल पे 12 नोडे 11 13 ताले 2 रिया स्क्वायर हुई 4 नोडे ना 19 और 16 16 con 19 तिना हुई कना ना डिफरेंस हुई कना 4 या 3 ताले 3 ना स्क्वायर होय ताले नोका करावा ताले का हुई आंसर 9 ताले मिसिंग नंबर दो नोते ते बन नेला बखान नोते ते बन नेला कोनो कोनो समय ताहेना होयतो नोआ किन बारयाते तालारना ओडक कदाय उनका हो हुयुआ माने मेन बाय गनो जे नोते तेगे हुयुआ से नोते तेगे हुयुआ ओका सेनते हुयुआ ओना दो काटी बेस कोन तो क्लोजली आम माने मॉनिटर हुयु तमा बेस कोन तो कोयो लक्ष्य हुयु तमा আর বখান যা দিনে রিজনিং এমন জিনিস কেনা যা দিন বখান হিসাব কাই গেল তাহেনা नेक्स्ट नोटा लेते बनते पी क्यू आर ताले नोआ चिकेव कदा है नोते कोन नोते
ᱱᱚᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱸ প্রথম রে নতে ওটা তাহলে না নৌকা কদায় তারপরে নতে খন নতে কদায় তারপরে নতে কদায় আর নয় বেনাও কদা তাহলে নোয়া যদি আম ওপেনাম मतलब पेपर भांज के ना है भांज कदाय ᱥᱮᱱ भांज ᱜᱚᱝᱠᱮ ओकाटा नोआ को ऑप्शन को मु चित्रो बना ᱥᱤ ताले नेल पे नोडे ना बोहो नोते जंगा नोआ नेल पे नोआ जखन नोते हेना कदा से उरे दो चिका नोते जदी उल्टा उरे दो चिका नोका बना बना तो नोआ जदी नोआ कुन चला ताले नोका बना तो तारपरे जदी नोआ किन जदी बानार हानते जदी पाल्टा उरे चिका नुइटा दो नोडे हिजुआ नुइटा दो नोडे हिजुआ ताले उरे दो नोका बना और नोआ दो नोका बना बना से ताले नोका ऑप्शन काटा रहना कदा नोआ ᱥᱤ नेल पे ᱥᱤ नाते बोहो सेन कना ताले नोआ हबन हुआ नोआ जेबन जतो बाहरे कना नोआ तो मिला गे बनु छे नोआ हा नाते सेन कना कुन सेन कना नोआ हबन हुआ ताले नोआ को आदि सहज पे ऑप्शन सी ताले नोआ जदी आम ओपेनाम ताले चेक तुरिया नोआ ऑप्शन सी ना चित्र बना नेक्स्ट वन येला नोटा लाइक त्रिभुज गणना नोआ है लेना 2021 रे सीएच सेल रे लई तवन पे त्रिभुज गणना समय लई कदा जदी नौका ताहना नौका जदी त्रिभुज ताहना से चलका कते को लिखे 1 2 ताले 1 प्लस 2 इना हुआ 3 हुआ आर मिटी चेन ले लेदा नौका जदी हुआ नौका जदी ताहना ताले 1 2 3 4 ताले 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर ᱜᱚᱝᱠᱮ बांग ᱚᱱᱟᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ अरे ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ 4 दुगुना 8 दुगुने 8 ᱡᱟᱫᱩ एरर स्क्वायर दो ताले नौका हुआ ताले नोडे बन लेखा मा तिना त्रिभुज बन नेल जामदा बांग बुझुग कना कि त्रिभुज ते ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ झिल झिले कना ताता छुपी तो नौकान गया कलाते परिवर्तन करे मेन कटी ऑप्शन से पूरी थी ताले अब ओकाल कान चित्र बन नेल जामदा नौकान बन नेल जामदा नौकान से नौकान बन नेल जामदा ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱚᱱᱠᱟ ताला रे नेल तवन पे
নয় যে ᱚᱸᱰᱮ তালারে বানুয়া টি হয়ে অপরিচিত। হ্যাঁ তাহলে নোডে 1 2 3 4 ऑप्शन सी তাহলে নোডে তিনে না 4টি তাহলে নোডে তিনে হয় না বি 4 দুগুণে 8 4 দুগুণে 8 তারপরে ñel pe বাহারে রে হেনাᱜ কাদা নয়া ᱦᱩᱞᱩᱫᱟ ñel pe হ্যাঁ সে 4 গুণ তাহলে নোডে যখনᱮᱢ ñela ওন্ডে যখনᱮᱢ ñela নোডে তো মিটি বেনা ᱚᱱᱠᱟ 20ᱴᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তারপরে নোডে মিটি বেনা কানা তারপরে নোডে মিটি বেনা কানা তাহলে তিনে হলো নোডে নোডে তাহলে মিটি নোয়া যাহা তিনে মিটি চৌকা হেনা আছে তাহলে মিটি চৌকা রে 4টি কতে বেনা কানা 1 2 3 আর 4 তাহলে उनका তিনে চৌকা হেনা নোডে মিটি না 1 2 তারপরে 3 আর 4 তারপরে ñel pe নোডে মিটি না 1 2 3 আর 4 তাহলে তিনে হই না 1 2 3 তাহলে 3 4 এ ᱜᱚᱝᱠᱮ 20ᱴᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে 12 আর 8 এ তিনে হই না 20 তাহলে তিনে হই না 20টি তাহলে आंसर হই কোনা সি अगर तो वो नहीं कर देते बोल के करता है তুরতে হই না তো ঠিক আছে নেক্সট কোন ñela জল প্রতিবিম্ব লইতে বলতে ये लोग काम कर रहा था তাহলে কালকে বলবো না नौका चला रहा था मैं नील डाउन पे था नील पे नोड़ा नील पे बीर न बीर न नील पे नौ किंतु चिरका न सोचे न नखते नौ बाई सोचे मैंने कहा नौ तो चिरका न कहा नोड़ा कौन डायरेक्ट हांडे को मैंने कहा सेन नौ तिने जिरा नौका ना किंतु नौ तो उनका तो बनो dan amkan ha nado kasujena ठीक है दीद ना हnyel pe onka gaya नोडा खन हिजु रे कथा ताहले किंतु नोडा खन हिजु हेसे ताहले नो हम बांग दियो ताहले नो किन मध्य रे ñel tabon pe नो जदि बोन ñela ऑप्शन नो ठीक गया ñel tabon pe नोडा ñel tabon pe अब ñela noy नो ना जहां दाखिना कता ñel ko नो नो बाहरे खन हेना कता किंतु नो द ñel पे नोडा एकदम कून खन हेना कता किंतु नो द टू साइड खन हेना कता ओनाते नोटा हम बांग हुआ ताहले आंसर कटा हुआ साथ में ना जिनिस मालूम पड़ा तो और गंगे नेक्स्ट वन ñela hoy नेक्स्ट वन ñela नोटा ले तो PQRST একটি সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসে আছে PS এর ঠিক পাশে আছে কিন্তু T এর ঠিক পরে নয় QR এর ঠিক পাশে আছে যে বাঁ দিকের শেষে বসে আছে S এর বাঁ দিকে কে বসে আছে যদি T
কিউ এর পাশে না থাকে। তাহলে চলো করাবন। দাগ বন টানাওয়া চলে গেলে উত্তর সেন মুখ কতে মানে চিতান সেন উত্তর সেন মুখ কতে না কোয়া পিএস এর ঠিক পাশে আছে কিন্তু টি এর ঠিক পরে নয়। কিউ আর এর ঠিক পাশে আছে যে বাঁ দিকের শেষে বসে আছে। তাহলে নোডে জেল জাম দাপে চেলে কেদায় মিটি পুরা সিটিং উতর কনা নোডে চেলেন দায় কিউ আর এর ঠিক পাশে আছে। হ্যাঁ আর সুর रहना যাহাই দো বাঁ দিকের শেষে বসে আছে। তাহলে কিউ আর এর ঠিক পাশে আছে। কিউ আর এর ঠিক পাশে বসে আছে যে বাঁ দিকের শেষে বসে আছে। তাহলে বাঁ দিকে মানে নতে লেফট রাইট। তাহলে নোটে হেনায়া কয় আর দুড়ুব কতে হেনায়া তারপরে কয় হেনায়া কিউ ওনাকে লাই কেদা কিউ আর এর ঠিক পাশে আছে যে বাঁ দিকের শেষে বসে আছে। তারপরে লাই কেদা এস এর বাঁ দিকে কে বসে আছে না তো কুলি কেন যদি টি কিউ এর পাশে না থাকে টি কিউ এর পাশে না থাকে আমরা চেয়ে লিখে দেয় পি এস এর ঠিক পাশে আছে। তাহলে পি এস এর ঠিক পাশে আছে কিন্তু টি এর ঠিক পরে নয়। পি যদি নোডে পিñ এমেয়া তাহলে পি এস এর ঠিক পাশে আছে কিন্তু টি এর ঠিক পরে নয়। তাহলে যদি নোডে এস ইñ এমেয়া তাহলে টি এর পরে নয়। তাহলে টি নোডে পি এস এর ঠিক পাশে আছে। এস এর পাশে এস এর পি এস এর ঠিক পাশে আছে কিন্তু টি এর ঠিক। তাহলে নোডে দো নোডে হইয়া এটা দিন দুড়ুব কিদিয়া কিউ ওনা পরে এস নোডে হইয়া পি আর নোডে হইয়া এস আর নোডে চেয়ে লই কেদা টি কিউ এর পাশে না থাকে তাহলে নোডে টি ঠিক গিয়া। তাহলে চেয়ে লই কেদা এস এর বাঁ দিকে কই না পি। তাহলে आंसर হইয়া এ। कट्टी ज्ञान को आचुर करता ना जेतु नेतार दो वेस्ट बेंगल ना जतो परीक्षा रे किछु किछु मारांग खन दो क्वेश्चन पैटर्न को परिवर्तन दा उनाते सीजीएल लेवल करे क्वेश्चन को दोहो का करना कारण उनकाना को हिजु कान गया जतो के पूरा हुई तबना कंटिन्यू हा सीएचएल सीजीएल बैंक ना को माने मिक्स करते ताहेना। और नेक्स्ट जे दिन क्लास हुई से इनालो तोर ताहेना प्रचेष्टा इनालो बनावा मिटी चैप्टर करा हुई और ना बांग बन कराव कदा चेष्टा देኛ ना करावना। नेक्स्ट वन येला नोआ चेकना नोआ हा mirror image bang kana mirror image to kijan water image
ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ? ऑप्शन ए অপশন এ। তাহলে নটা হং হুইউᱜᱼᱟ। নটা ñেল पे ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱵᱟᱝ ᱯᱚরিবর্তন ᱠᱟᱱᱟ। ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱤᱨᱵᱩᱡ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ কোনো পরিবর্তন বানাও, নয়া ᱦᱚᱸ কোনো পরিবর্তন বানাও, নয়া ᱨᱮᱦᱚᱸ কোনো পরিবর্তন বানাও। তাহলে ডাইরেক্ট নয়া ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ঠিক গিয়া। অপশন এ। নেক্সট ওয়ান ñela নটা লই তখন কি a প্লাস b মানে a হলো b এর বাবা, a মাইনাস b মানে a হলো b এর মা, a ইনটু b মানে a হলো b এর ভাই, a ভাজিত b ইনটু মানে a হলো b এর বোন। তাহলে লই দেয় p q p প্লাস q ইনটু r মাইনাস s হলে q s এর কে হন। তাহলে চলো করাবন। তাহলে প্রথম রে ñel ᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱚ প্লাস প্লাস पे ñel ᱧᱟᱢ তাবনা। তাহলে প্লাস রে চে লই কেদা ñelabon, প্লাস রে লই কেদা a হলো b এর বাবা। তাহলে আবো প্রথম রেন a কয় বন সাবেয়া p, a হলো b এর বাবা, তাহলে p হলো q এর বাবা লই দাঁড়াই। এরপর চেদ না ইনটু হেনা গুণ হেনা। তাহলে চে লই কেদাই a হলো b এর ভাই। তাহলে নয়া দিন চবা a b, a হলো b এর ভাই, তাহলে q হলো r এর ভাই, q হলো r এর ভাই, q হলো r এর ভাই। প্লাস তে কোড়াই দে তো প্লাস তে, কুড়ি দে তো মাইনাস তে কোনো কো। এরপর লই কেদা মাইনাস, মাইনাস চে এনা কেদা ñelabon a হলো b এর মা। ऑप्शन তাহলে নই যদি a দিতে বলতো নই b বল সবে a হলো b এর মা, তাহলে r হলো s এর মা, r হলো s এর মা। তো তাহলে চেরি লই কেদাই q s এর কে হন। তাহলে s রেন আজ আয়ো দো হিউক কনা r, তাহলে r রেন ভয় দো হিউক কনা q। তাহলে নুকিনা সম্পর্ক চেত কান তাকিনা, তাহলে q s এর কে হন। তাহলে q s এর কে হন মামা। जवाब बना क्या नेक्स्ट वन ñela বুঝা দাঁড়ায় তাবন যত चल का ठीक है। नेक्स्ट वन ñela लई ताबन पे काटी नोडे चेक ना केदा साप्ताहिक नोआ नोटा लई ताबन पे साप्ताहिक ना हाफ ईयर ना पाक्षिक ना मासिक ना बात्सरिक ना चेलका सीरियल रे बन बैसो। তাহলে নয়া হচ্ছে চেলকা কাতে বন ñela নোডে ñel पे
প্রথম না অপশন বন নিলা ওকাটা লাহাআ ठीक है एक তাহলে नंबर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए অপশন এ তাহলে প্রথম রে যদি 1 বন নিলা সাপ্তাহিক লাহা আছে 2 5 মানে 1 2 আর 5 বন নিলা তাহলে নোডে হিনা মাসিক হিনা তারপরে হাফ ইয়ারলি হিনা তারপরে সপ্তাহিক হিনা তাহলে ওকাটা নয়া কো মধ্যে লাহা সপ্তাহ তাহলে 1 রেনা তাহলে নয়া হ কেনা নয়া হ কেনা তাহলে সাইড থানে পারে নোডে হিনা 3 হিনা তাহলে না 4 হিনা kada 2 হিনা 4 আর 2 মধ্যে রে অকয় কিন মারাঙা নোডে হিনা kada 2 আর নোডে হিনা kada 4 তাহলে কয় কিন মারাঙা 4 এ মারাঙা আছে चार হাফ ইয়ার তাহলে 2 আর 4 মধ্যে রে 4 এ মারাঙা তাহলে অপশন এ নেক্সট পনিলা Nina gan ga tahal na question arho hijuk kan tehen din se brisbatibar arho ta nelo ga sa dinya di na chapter sa huyo judi han gano kan ma tahle tehen ga ami da sangun nida ekate tehen class ko node bin muchik kan tabuna sanam ko ge sangun nida